Na, Brad, okay ba magpahilot sa kabuhi? Kabuhi ko no, hiloton. Okay ba ko no na hiloton? Okay, ito nang iklaro unsa ning kabuhi, no? Ang hilot dili jud wala ta magtudlo nga ang hilot usa na siya ka dautan. Why problema og magpahilot mo basta kay kanang ning hilot ninyo gieskwilahan yun niya ng pagpanghilot. Mga physical therapist, kananajoy basihan ba? Ang peligro lang ana, kung tua mo gapahilot sa mga manghihilot, nga di unta nakamaong mohilot, pero kalit lang nakamao mohilot, kay gipasahan sa isang mama nga, di kuno mamatay, o di adawaton tong mutya, di mamatay, o di dawaton tong librito, mao na nga human gidawat, kamao na mohilot. Unsa, manguros man Brad. Mangaji mampud og mito ako, mangaji mampud og amahanamo. Tinuod, dili garantiya nga nanguros ka og nangaji kag amahanamo. Ang intensyon ana, kay bisan pag gagamit ka sa pagampo sa simbahan, kung ang imong intensyon sa paglitok sa maong pagampo magical, kay kinahanglang litukon yun ang amahanamo og maghimaya ka ng magampo sug mito ako og amahanamo og maghimaya ka Maria padung mohilot, kay og di naho ni malitok, di maayo ning taong gihilot, magic na siya. So dili ingon ana ang pamaagi sa simbahan, daghang ingon ana. Mao na nga dili dautan ang hilot kung dili mo tayhop ang hilot, dili mo himulso, ug likayi po ninyo na mga manghihilot nga kanang gitawag tog magtugab-tugab. Ini pero mano man ka gisuyop nako mga panuhot nimo, gisuyop nako na mga positive negative energy. Nganong motugab man ka kay ug di kuno motugab ako may masakit. Occult na siya. Laaritas kabuhi. Kanang paghilot, dili gyud na, gidiscourage gyud na sa siyensya nga kung magpahilot ta sa tiyan. Kay daghan nang namatay ana tungod anang hilot sa kabuhi sa tiyan. Kay ngano man ning sakit ang tiyan gihilot. Kinsay nahibaw wa ka kahibaw kay wa ka matog doktor ning hubag din ang imong atay. Naay diferensya ng imong kausa pa nang pankreas diha imong gipahilot di perting pagkapataya mo na dili pwede ipahilot ang tiyan. So unsa man di ay ning kabuhi ato ning sabton ha. Ang kabuhi mga igsoon kining atong giila nga kabuhi usa na siya kamata gitawag na siya psychosomatic disorder. Unsa man ang psychosomatic? Ang usa ka tawo di ay nga sobra kanang nakasinati og chronic stress. Grabe nga stress or daghan siya mga unresolved negative emotion. Daghag mga kabalaka sa kinabuhi. So ang iyang emotion nga wa maresolba, ang iyang negative emotion may effect siya sa lawas mo ng psychosomatic. Unsa man ang psycho ang imong pahuna-huna, unsa man ang somatic, soma means body. So ang imong negative emotion may epekto sa lawas. Mao na nga ang kanang mga psychosomatic dili na gama-gama nga sakit ha. Kay usahay ra ba mo ato tag doktor ma-offend ning uban kay imo ra nang huna-huna nang imong sakit. Mao nang manghilak kay say huna-huna nga tinuod man jud pong sakit ning ahong tiyan, sakit man jud pod ahong dughan. Ang tinuod di ana, walay diferensya ang imong lawas. Tungod kay stress ang imong utok, nagpataka-taka nig signal sa mga parte sa imong lawas nga sakit bisag way diferensya. Karon, nganong maulian man kung hiloton. Yan mo na ato ng tubagon. Maulian siya tungod kay ang imong utok gikondisyon man. Kay ang atong huna-huna maumay nakaingon sa sakit, so posible pod nga ang atong huna-huna maupoy makaingon sa tambal. Mao na nga karon inigingon sa manghilot, oy ang imong kabuhi ning laag ning abot na are, sus kini og musuksok na jud na aning are, mapayoy na jud ka maana na ka. Mao na nga unsaon man ni manong ayaw ka balaka kay nadakpan man o diara o. Nin lawumag kabuhi oy, sige lang ato ning kuy-kuyon. Di ba ikondisyon ang imong hunahuna? Ikondisyon hapit na ayaw ka balaka agwantaha lang kasakit hapit na kay kini og mahagbong na ni sa pusod.
mabalik na ni sa pusod nga pulso, maulian na ka. Gikondisyon ang imong utok. Classical conditioning. So tungod na nga conditioning, maotong naulian. Pero ang pangutana, di ba mubalik pa ba? Mubalik na pod. Unsa may eksakto dili ipahilot, kinahanglang i-address ang chronic stress. Ang cause ba ngano man kang kabuhion man ka kanang imong mga unresolved negative emotion, mga kabalaka, maunay atong ayuhon, maunay tangtangon kay as long as dili na mawala, magbalik-balik ra gyud ang simptomas ug ang imong pagpahilot matawag lang nag band-aid solusyon. Na moingon na manghilot, mauso ni imuha kay kabuhion man ka, mao nang balik-balik kasog kanay, di nakasapi hinoon. Mao na no nga ang makadiagnose anang kabuhi kay kaning kabuhi god og adto kag medical doctor uya mo na findings. Pero matinga ang doktor nganong gikalibanga man ka ngano man kang gitubo man ka ngano man galain man imong tiyan waya mo man joy nakita nga mga infection wa may kagaw unta negative man na tanan kay ang problema wa sa lawas naa sa huna-huna. Mao nang moduol tag psychiatrist unsa kay kita kay allergic man tag psychiatrist kay ngatong pagtuo og psychiatrist basta psychiatrist kin nabuang jud ko ane mao na kinahanglan na jud ko ning injectan na jud ko para pabuang kay aron ma-normal hong kinabuhi mao po na diferensya nato kay makadungog tag psychiatrist buang ditso parihara po dog makadungog tag hilog apatay ka jud na ditso kay para nato ang hilog para tiwas dili unta ingon ana. No, mao na nga ang solusyon di ana psychosomatic dool tag psychiatrist mag-guide ta ana. Mo ito ba? Okay, mayong buntag Brad, mayong buntag, pwede ba kung tudlo gamiton sa pagrosaryo panahon nga wala makadala og rosaryohan. Tudlo yang gamiton Brad. Unya, ang misteryo kuno Brad, pwede ra pa kuno i-shortcut. Example, Sorrowful Mystery. I-shortcut? O i-shortcut mo yang ingon. Pwede ra ba kuno i-shortcut? Sorrowful, for example, Sorrowful of Mystery. Mystery of Agony in the Garden. Ato pa usara ka misteryo iha. Usa man abot pasabot sa shortcut. Kanang Agony in the Garden sa Gethsemane. Igo raw first mystery of Sorrowful is Agony in the Garden. Murag dili kompleto paglitok, Brad. Dili lagi kompletohon. Ang gamiton niya, Brad, magrosaryo, tudlo. Ari tauna sa katong naay tudlo atong gamiton kay wa kada grosaryuhan. So kung tinuod nga wa gyud nimo tuyuan nga wa ka kada og grosaryuhan, yes, pwede go na siya kay ang imong intention basta kay ang imong pagrosaryo subay na hisibo sa intention sa simbahan. Wala ka maggama og imong kaugalingong bersyon sa rosaryo ba? Basig moawat ka sa mga PBMA nga mag-ana-ana po na po kaugalingong bersyon. Basta kay ang imong rosaryo nga gigamit, katong rosaryo nga gi-approve sa simbahan. Dili kaugalingong bersyon. So karon ang pangutana, ngano man pong dili mapud ahumanon? Gatinapuan kintahay. Mao na nga rason wa kasag-o. Pagpalit o guide. Simple. Kanang mga kita ba instead nga mangita ta og rason nganong di ta makatuman, balihon nato mangita tagpaagi unsaon nga makatuman. Di ko kamo margosaryo pagpalit o guide. Nakapalit man gani kag tuktukon anang imong manok kana pa kanang guide nga barato. No nakapalod man gani tag cellphone. Unsa di ko kaklaro anang guide kay Pino pero nakaklaro anang cellphone anang Facebook na perti pinuha ng mga unsa pa ng mga isyu anang naay asawa ni Elias o sika na Beverly wala updated gayo. So mao na no nga dili gyud maayo nga murag negligence na siya nato isip mga Kristohanon nga mura na tagagama ang nagkaugalingong version sa rosary. So mura nga unsay gi-approve sa simbahan ato nang sundon. Say misteryo ana pero ibutanta gaampo ka sa Santos nga Rosaryo ibutanta karon mystery of kanang kalipay ibutanta nahuman naman ka sa joyful unya vacant man ka mura ka gi-inspired sa Espiritu Santo nga magampo pa kog dugang pero sorrowful mystery na pud akong gamiton wala problema.
So ari po ta, kanang putol-putol bitaw nga giingon nga usara ka misteryo himuon. Kung ning apil ka anang gitawag nga kang Saint Philomena bitaw nga kanang gitawag unsa na nga rosary nga dili divine mercy. Kanang kang Saint Philomena nga rosary, nakalimot ko sa term ana nga ibutang ta kita kintay ane ako kintay aron makarosaryo tibok kalibutan murag imong i-cover tibok kalibutan ako'y muangkon sa unang misteryo sa kasakit kabrolio ang kanang kuan ang kanang second mystery la imo hapod ang third mystery. Pwede na siya nga ingon ana kana siya devotional na siya pahinungod ni Saint Philomena pero wa po na magpasabot nga di ka magrosaryo sa rosaryo jud nga katong misteryo anang adlaw additional ra na siya. Pero kung pananglit, busy na gyud ka kaayo, wala na jud kay kahigayunan sa pagampo, tungod kay nalumos ka sa grabe nga trabaho nga panginahanglan sa pamilya. Kung bugat yun ang rason nga nung dili na ka makaspend og time sa pagrosaryo nga kanang taas, pwede na siyang ingunanan nga imong minugbo. Gani, matod pa ni Saint Bernard o ni Saint Louis of Montfort, ang usa ka pagampo sa maghimaya ka Maria nga kinasing-kasing, mas bililhon pa na sa pagampo nga libo-libo ka maghimaya ka Maria nga di kinasing-kasing. So, kana nganong usara man ka maghimaya ka Maria o tuluro man ka Maria ang imong nakaya tungod kay dili na makaya sa imong lawas tungod sa kakapoy kay mas giuna nimo ang pag-atiman sa mga masakiton, giatiman nimo ang imong masakiton nga bana o imong pagpangitag kwarta, pwede na siya. Pero kung daghan tag sobra nga oras unya nang wa ta negligence na siya sa atong pagkakristohanon. Mo to bag. Okay.